Asa rin mo agi, uy. Dito mag-vote sa driver. Straight to Papa. Straight Papa. Asa mo? Straight here. Straight up. F. Vestal Street. F. Vestal Street. Ano siya? Pag-session siguro yan. Ah. Vlogger ka dong? Yes. Hamza. Sino? Hilong sa. What will be hilong? Black. Oh, isa pa. You have to talk, oy, while you are taking videos. You tell something about the video that you're taking. Sige. F. Vestal Street. Oh, that's good. Mambaling. We are here at Vestal Street, Mambaling. You say like that. Hamza. Oo, i-complete dili lang. Hamza. Minsan na. Aw ka ng arena. Magkuha na sa diha. Boxing na sa Pacquiao diha. Minsan mo po ni buhaton, concert na po na diha. Ang murag na yung concert man siguro diha. F. Vestal We are at Street. Street. I-complete. Complete. Uy, ang sulti. Mambaling. Ang future vlogger. Okay. F. Vestal Street. Uy, tapa. Sama. Upat. Iwang. Allah. Aduh. F. Vestal Street. Uyuk mo kayo na. Mambaling. Maski na uy. Left turn, Mami. Okay. Hamza. Hamza, teacher saw. Ilam. Yan mo na lang, spicy. Mura na puri, ha? Mahilag pa. Postura. Ulo. Tahan, ang sleeve niya kasi. Ano na ginagawa pa di ako? Kanang namay pusinganan kanina. Anay photobooth? Nasa bayad na? Usig opinion. Adi, I mean, ang kuhan ba, ang eskwelahan, bayad sila, ana? Asa na? Center stage? Dire sa kuan. Dinig na yung suot na mo. Yan na din. City Wing? Sa taas ra. Ah, open ra. Dili. Sirado din siya. Sky. N. Ay, okay. Bacalso Avenue. Hindi mo siya bindot. Bernaktisay, anak pa. Wait, practice. Ha? Wait, practice. Uy, Wait, paduwa ra nag-practice ang graduate. I tell you.